يشعر بما حواليه ولا يدرك شيئا من شؤون الخلق. Adapun al-jam' ada kehadiran kepada Allah yang demikian dalam, yang telah menguasai dirinya hingga dia tidak menyadari tentang keadaan yang ada di sekitarnya. فأهل قوة الإيمان لا يقاربون إحدى الحالتين إما فرد وإما جمع. Dan orang yang memiliki kekuatan iman maka tidak akan pernah berpisah dari dirinya salah satu daripada dua keadaan ini, yaitu salah satunya ada al-farad atau al-jam'. وعند هذا الجمع الذي هو كمال التبتل إلى الله والانقطاع إليه وعدم الشعور بشيء من الكائنات تجد الروح لذة لا تكيف. Dan orang yang telah mencapai keadaan al-jam', yaitu kehadiran hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang demikian dalam hingga tidak menyadari apapun yang ada di sekitarnya, orang yang semacam ini ruhnya mencicipi kelezatan yang tidak bisa diungkapkan. Bagaimana katanya? ولكن الحق تعالى ينقل عباده الصالحين عنه ولا يقول لهم لئلا تتلاشى قواهم. Namun Allah Subhanahu wa taala memindahkan orang yang telah mencapai kedudukan yang semacam ini ke keadaan yang lain lagi agar orang tersebut tidak hancur. قال أهله لمعرفة الفرد والجمع Allah وإيضاح مجمل الأقوال ومفصلها على مقتضى الحقيقة والرسم. Di sini disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya untuk mengetahui al-farad wal jam' dan mengetahui secara jelas aqwal yang ringkas atau yang secara tafsir sesuai dengan hakikatnya. أحمده حمد من رافل بحلل المعالي الجليلة أي مشى لابسا لها معنى رافل. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur seseorang yang telah memakai segala perhiasan yang tinggi dan agung. ونهل من حياض الفضائل الجميلة الأثيلة. Yang telah meminum dari telaga kemuliaan yang indah yang dalam. والنهل الشرب الأول والشرب الثاني يقال له عل فإن نهل وعلل. Di sini ada dinamakan an-nahlu. An-nahlu adalah meminum tegukan pertama, dan ada lagi namanya al-allu. Allu adalah tegukan yang berikutnya. فكان عادة العرب يوفدون الجمال فتشرب أولا بريا ثم تأتي فتشرب شرابا كافيا. Kebiasaan orang-orang Arab dahulu ketika mereka mendapatkan telaga, mereka biarkan ontak mereka meminum pertama-tama satu tegukan yang sedikit. Ini dinamakan nahlu. Kemudian setelah itu dibiarkan untuk meminum yang berikutnya dengan minuman yang banyak. فاستعار أهل المعارف والأذواق هذا المعنى لما تشربه الأرواح من المعاني. Sehingga orang-orang ahli ma'rifah meminjam kata-kata ini dengan tujuan, dengan maksud arwah yang meminum daripada ilmu yang Allah berikan kepada mereka. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب لقائلها دار السلام أي دخول الجنة. Dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya, kesaksian yang menjadikan penyebab bagi orang yang mengucapkannya masuk ke dalam Darussalam, surga Allah Subhanahu wa taala. شهادته هي الاعتقاد بالقلب مع الإفصاح باللسان والتبيين للغير. Syahadah adalah kesaksian di dalam hati, sebagaimana juga diucapkan dengan ucapan dan disampaikan kepada orang lain. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى دين الإسلام. Saksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya yang mengajak kepada agama Islam. وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره. Dan Islam adalah agama yang mana Allah tidak menerima agama apapun selain Islam. وذلك أنه لا حق للبشر أن يضعوا لبعضهم البعض أديانا. Karena tidak ada hak bagi setiap manusia untuk membuat bagi salah satu dari untuk membuat untuk salah satu sama lain di antara mereka suatu agama. وكلهم عباد مخلوقون. Dan karena mereka semuanya adalah hamba yang diciptakan.
وكل فكر فيهم وإن اتسع فهو عرضة للخطأ. Dan setiap pemikiran mereka walaupun hebat dan luas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk salah. وليس أحد منهم خارج عن الجنس ليكون واضعا له الدين. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang bukan termasuk dari jenis manusia sehingga berhak untuk membuat suatu agama. وإنما يضع الدين للخلق خالقون. Sehingga yang berhak untuk membuat suatu agama adalah pencipta manusia. العجب أن يأتي بعض العقليات الفاسدة فتريد أن تنازع الخالق في الدين. Sehingga di antara hal yang mengherankan saat ini, beberapa orang yang menganggap akalnya maju ingin mengganggu hak vetonya Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat ini agama. فهو يريد أن يتخاطب مع الخالق كأنه خالق وهو مخلوق. Sehingga ingin mengganggu gugat ini agama, berbicara kepada agama Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia Tuhan. والخالق واحد لا إله غيره. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan. فإذا لم تشركه أنت في خلق نفسك ولم يشركه غيره في خلقك فكيف تريد أن تنازعه أنت أو تستمع أنت لغيره والغير لم يشركه في خلقك. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan engkau ini sebagai pendamping untuk menciptakan dirimu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau punya hak untuk menghadap ini semua, menghadap ini agama Allah. فكثير من أهل الضلال في الأرض من فئات الكفر يحبون أن يصرفوا المسلمين عن الخضوع لربهم للخضوع لهم ولأفكارهم. Dan banyak saat ini di muka bumi daripada orang-orang yang lain daripada yang orang-orang kufur, mereka berusaha untuk mengeluarkan manusia dari agama Allah hingga tunduk kepada cara dan pola berpikir mereka yang banyak salah. وهم لم يشاركوا لا في خلقنا ولا في خلق الأرض من حوالينا ولا في خلق السماء. Dan mereka sama sekali tidak pernah menciptakan kita atau menciptakan langit dan bumi. وَلَا رَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ. Allah berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah kepada mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka ciptakan daripada langit dan bumi. نريد نعرف المساحة اللي هم خلقوها من الأرض. أي مدينة. Kita pengen tahu apa yang mereka ciptakan daripada yang ada di muka bumi ini, apa yang mereka buat. أي مدينة أي قرية أي غارة بينهم خلقوا فين في آسيا ولا في أمريكا ولا فين خلقوا المكان اللي خلقوهم بينهم. Apakah ada tempat yang mereka ciptakan di kampung mereka atau di negeri mereka, di negara mereka, benua mereka yang mereka ciptakan sendiri? Apakah ada? أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Perlihatkan kepada saya, ataupun mereka punya andil di langit. ولفقد معرفة هذه الحقيقة على وجه اضطر كثير من شباب المسلمين بأقاويل وأباطيل وأضاليل أولئك السقطة. Ketika umat Islam kehilangan makna daripada yang disebutkan ini, banyak di antara mereka yang terpengaruh dengan ajakan orang-orang kafir yang semacam ini. يقول صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الكرام. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya yang suci dan yang وعلى mulia. أصحابه وصحبه السلام على سبيل الإحسان على مر الدور والعمر وبعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة المستسلمين الموفقين لطلب التفقه في الدين. Dan setelah salawat serta salam disebutkan amma ba'du, ini adalah hal-hal yang sangat diperlukan bagi orang-orang yang ingin mencari pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. من شرح على مختصر المسمى في هداية الطالب إلى معرفة الواجب. Yang mana ini merupakan cara daripada mukhtasar yang saya rangkum, yang saya namakan Hidayatul Talib ila Ma'rifatil Wajib. يميت عن وجوه فرائضه اللزام. Yang mana
ini kita يبعد ويزيد. menjauhkan daripada ibarat yang tersebut di sini hal-hal yang sulit untuk dipahami. هذا من البلاغة عند العربية. Ini merupakan adalah balaghah daripada ahli Arabia. الفرائد التي هي الخالص أو المخصوص من الفوائد شبهها بذوات وجوه لسان مسدل عليها من خلال اختصار العبارة، فالشرح يرفع هذا اللسان وهو الغطاء الذي يوضع على الوجه، فلهذا قال يميط عن وجوه فرائده اللسان. Al-faraid adalah intisari daripada suatu faidah atau faidah ilmiah, dan pengarang ini mengibaratkan bahwasanya mukhtasar yang beliau tulis itu karena ringkas terdiri daripada fawaid ilmiah yang luar biasa hebatnya, namun dia tertutup. Al-litam adalah sesuatu yang menutupi wajah seseorang, dan syarah yang dibuat ini untuk membuka tutupan daripada wajah tersebut. وشبه أيضا تلك الفوائد النافعة الكبيرة بالحور المقصورات في الخيام، ويحتاج إلى أن يكشف من وسط الخيام عن جمالها، يسجل عن جمال حور مقصوراته في الخيام. Dan fawaid yang tersebut di dalam ini kitab diibaratkan, diumpamakan oleh muallif dengan bidadari yang tersimpan, yang disimpan di dalam kemah yang tertutup yang perlu dibuka kemah tersebut. مع مزيد عليه من فوائد عديدة وفرائد تقرب بها العلم مفيدة، سألنيه من يجب علي وفاقه وإسعافه ولا يسعني الإعراض عنه وخلافه، انتخبته من كتب أئمة المذهب المعتبرين لا سيما ذوي الترجيح من المتأخرين. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخدمة التي نالها مذهب الإمام الشافعي والخدمة التي نالتها المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة، فإن مذاهب أهل السنة كثيرة ولكن لم يخدم ويحفظ وينقل على كماله إلا المذاهب الأربعة. Yang disebutkan di sini bahwasanya muallif mengatakan bahwasanya ini fawaid saya ambil dari kitab para a'immatul madhab yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang berilmu luas, ya. Ini semua isyarat dari muallif bahwasanya tidak ada ilmu fikih ini yang dirangkum secara sempurna sebagaimana madhab al-arba'ah yang dirangkum oleh para ulama. لهذا انحصر أهل السنة والجماعة في الشرق والغرب من بعد الموروث الذي ورث عن رسول الله وأصحابه من بعد القرون الأولى، انحصروا في أتباع المذاهب الأربعة في الفقه. Sehingga ahli sunnah wal jamaah setelah mereka mengambil warisan dari Rasulullah SAW di abad pertama, itu mereka menjadi kelompok yang terangkum di dalam kelompok madhab al-arba'ah. Wa bi atba' al-Imam al-Asy'ari wal Imam al-Maturidi fi usul ad-din. Dan ahli sunnah wal jamaah juga adalah mereka terangkum di dalam pengikut Abul Hasan al-Asy'ari wal Imam al-Maturidi di dalam akidah usul ad-din. Wa fi maslak ahli tasawuf fi tazkiyah. Di dalam maslak ahli tasawuf di dalam tazkiyah, di dalam penelitian juga. يقول ومع ذلك فلم آل جهدا في الاختصار في حصر المسائل غالبا والتجافي عن منهج الإكثار، وسميت كفاية الراغب في شرح الطالب، وأسأل الله سبحانه وتعالى من ينفع به ويجعل قاسما من الكريم هذا وفيق المقصود مستعينا بولي الطول والجود سبحانه وتعالى. فيبدأ الآن في شرح ما قرأنا. Dan setelah mukadimah ini semua, beliau akan memulai dengan mensyarahkan bismillah. ابتدأ بشرح البسملة فقال بسم الله أي بكل اسم للذات الأقدس لا بغيره متلبسا للتبرك أؤلفه. Beliau mengatakan
yang dimaksud dengan Bismillah di sini adalah dengan seluruh nama daripada zat yang tersuci. La bi ghairihi, tidak dengan nama yang tidak daripada zat yang lainnya. Saya memakai nama ini demi untuk mengharap keberkahan dalam perkara ketika saya mengharap. Makna Bismillah bikul ismin lillahi ta'ala. Makna Bismillah adalah dengan seluruh nama yang dimiliki oleh Allah. Bismillah hada inda ahli lughati jarun wa majrur. Dan Bismillah menurut ahli lugah adalah jar dan majrur. Wal jar wal majrur labudda lahum min muta'allaqin yata'allaqu bihi. Dan jar majrur menurut ahli lugah mesti ada muta'alliq yang terikat dengannya. Wal muta'alliq bihi huna dzakarahu fi syarh bi qawlihi u'allifu. Dan yang muta'alliq di sini disebutkan di dalam syarahnya adalah u'allif, saya mengarah kepada وهذا من أحسن الوجوه في تقدير المتعلق به. Dan ini adalah yang terbaik daripada takdir daripada muta'alliq bih. لأن المتعلق بالجار والمجرور في بسم الله الرحمن الرحيم له في ذلك 8 أوجه. Karena muta'alliq di dalam jar majrur itu ada 8 macam. أول إما أن يكون فعل أو اسم. Yang pertama dia fi'il atau isim. وكل من الفعل والاسم إما أن يكون خاصا أو عاما. Dan daripada fi'il dan isim itu satu di antara dua, khas atau am. وكل منهما إما أن يكون مقدما أو مؤخر. Dan setiap dari kedua itu bisa di awal atau di akhir. فيمكن أن نقدر هنا فعل مقدم. Kita bisa mentakdirkan ini dengan fi'il yang muqaddam yang diawali. إما خاص فنقول التقدير أؤلفه بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan khusus yang dan takdirnya adalah u'allifu bismillahirrahmanirrahim. أو عام أبتدئ. Atau secara umum tadi saya memulai umum. فإن أؤلف خاص وأما أبتدئ بأي شيء إذا قالها عند الوضوء فالمعنى أتوضأ هذا خاص وأبتدئ عام. فإما نقدر فعل عام أو خاص مقدم فيقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو أؤلف بسم الله لأن هنا تأليف عندنا. Kita di sini ada dua pilihan. Apa yang umum abtadi'u, memulai bisa apapun, atau secara khusus yaitu mengarang, ini khusus, tidak ada lagi yang lain. أو يكون مؤخرا عام أو خاص كذلك. Atau ini muta'alliqun bih bisa di muakhar, di belakang nanti disebut. مثلنا بالفعل ومثله الاسم. Tadi kita kasih misal dengan fi'il, seperti sekarang kita mau kasih contoh sebagai dengan isim. تقدير الاسم تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم. Takdir isim adalah ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. Ibtida'i bismillahirrahmanirrahim. وتقدير الفعل بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ. Kalau apa namanya dengan fi'il bismillahirrahmanirrahim mu'allifu dan mengarang atau abtadi'u memulai. هذه ثمانية أوجه في متعلق الجار والمجرور في بسم الله الرحمن الرحيم. Dan ini adalah 8 macam daripada muta'alaq dan majrur dalam bismillahirrahmanirrahim. الأول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. Yang pertama ibtida'i bismillahirrahmanirrahim. الثاني تأليفي بسم الله الرحمن Yang الرحيم. kedua ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. الثالث أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. الرابع أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. Yang keempat saya mengarang bismillahirrahmanirrahim. الخامس بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي. Yang keempat bismillahirrahmanirrahim permulaan saya. السادس بسم الله الرحمن الرحيم تأليفي. Yang berikutnya yang keenam adalah bismillahirrahmanirrahim karangan saya. السابع بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ. Dan yang ketujuh bismillahirrahmanirrahim dan saya memulai. الثامن بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. Dan yang kedelapan bismillahirrahmanirrahim saya mengarang. وهذا أولاها وهو الذي قدره الشيخ. Dan ini yang paling bagus dari semuanya yang kedelapan. لماذا كان أولى؟ Kenapa ini jadi yang terbaik? لأن الأصل في العمل للأفعال. Karena asal daripada perbuatan adalah untuk af'al. والخاص مقدم على العام.
dan khas muqaddam daripada am. وكونه مؤخر يفيد الحصر. Dan ketika dia muakkar maka yufid al-hasr. يعرفون معنى يفيد الحصر. ولهذا كان أولاها أن يقدر فعل خاص مؤخر. Karena itu yang paling terbaik adalah al-muqaddam fi'il terus khas dan di belakang muakkar. قال والله علم على الذات الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع الكمالات. Allah adalah alam, tanda atau nama untuk zat yang wajib wujud lidzatih, yang berhak memiliki segala macam kesempurnaan. لا موجود بذاته إلا الله. Tidak ada yang ada wujud dengan zatnya kecuali Allah. كل موجود غير الله فبإيجاد الله. Segala apapun yang ada selain Allah, dia ada karena Allah yang mengadakannya. وقد كان عدما. Sebelumnya tidak ada. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره. Rasul bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sahihain, kan Allah itu ada dan tidak ada bersama Allah selain Allah. في لفظ كان الله ولم يكن شيء معه. Dan di dalam lafaz yang lain kan Allah walam yakun syai'un ma, tidak ada sesuatu apapun yang bersama Allah. الله هو الموجود بذاته وواجب الوجود بذاته. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang ada dengan zatnya dan wajib tidak akal tidak terima selain itu. وهذا معنى قول العارفين لا موجود إلا الله. Dan ini adalah makna daripada yang diucapkan oleh para arifin, la mawjuda illallah, tidak ada apapun kecuali Allah. يعني كل موجود غيره فبإيجاده وهو قابل للعدم وأصله عدم، لكن هو وجوده الواجب الذاتي. Yang artinya adalah selain Allah Subhanahu wa taala walaupun ada, tapi adanya karena diadakan oleh Allah dan bisa ditiadakan oleh Allah, dan sebelumnya memang tiada. Yang ada secara mutlak adalah Allah. وفي هذا المعنى جاء حديث الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله. Dan dalam hal ini, dalam makna yang semacam ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahihain, hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah syair yang baik, syair yang terbaik dan yang terbenar yang pernah diucapkan oleh seorang syair adalah ucapan Nabi, ala kullu syai'in ma khalaqallaha batil, segala sesuatu selain Allah adalah batil. قال وهو يعني لفظ الله أو اسم الله الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم. Dan nama Allah, lafaz Allah merupakan Ismullahil Azam menurut sebagian besar para ahli ilmu. لأنه الاسم الذي يدل على الذات والصفات كلها. Sebab isim ini adalah yang menandakan terhadap zat dan sifat itu semuanya. وبقية الأسماء تدل على شيء من الصفات. Sedangkan sisa nama yang lainnya hanya menandakan kepada beberapa bagian daripada sifat. وعدم الاستجابة لكثيرين يعني عند دعائهم باسم الله لعدم استجماعهم لشرائط الدعاء التي من جملتها أكل الحلال. Kalau memang lafaz Allah adalah Ismullahil Azam, kenapa banyak orang-orang yang berdoa dengan nama Allah tidak dikabulkan? Disebabkan karena syarat dikabulkannya doa tidak dimiliki oleh orang tersebut, yang mana di antara syarat dikabulkan doa adalah makan makanan halal. وإلا إذا استجمعت شروط الدعاء فما أسرع الإجابة. Katanya, adapun kalau memang persyaratan doa dipenuhi, maka alangkah cepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أحمل هم الدعاء ولا أحمل هم الإجابة. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang ada di benak saya yang terbesar adalah berdoa, adapun dikabulkan itu bukan di hati saya, bukan di urusan saya. قال وهو أعرف المعارف اسم الله. Dan Allah adalah a'raful ma'arif. لأن أهل اللغة العربية عندهم الأسماء معرفة ونكرة. Sebab di dalam ahli Arab, menurut ahli Arabiyah, asma itu, nama itu ada ma'rifah wa nakirah. والمعرفة درجات والنكرة كذلك. Bagaimana ma'rifah ada macam-macamnya, nakirah juga ada macam-macamnya, ada derajat, ada martabat. فالاسم الشائع في جنسه من دون اختصاص واحد دون غيره يسمى نكرة.
Setiap nama yang umum tanpa mengkhususkan sesuatu maka itu dinamakan nakirah. وأنكر النكرات شيء. Dan yang paling ankarun nakirat adalah kata syai'un, sesuatu. هذا ايش يتناول؟ يتناول كل شيء ما يخص بشيء، هذا أنكر النكرات. Sesuatu adalah mengkhususkan apapun, karena itu diankarun nakirat. وأما المعارف فقد قالوا أن أعرفها الضمير. Di antara apa namanya ismul ma'arif itu yang paling tinggi martabatnya adalah dhamir. ثم العلم. Kemudian adalah al-alam, nama. ثم اسم الإشارة. Kemudian isyarat. ثم المعرف بالألف واللام. Atau mu'araf dengan alif dan lam. والاسم الموصول. Dan isim mausul juga. لكن قال إمام من أئمة النحو سيبويه أن الله وهو اسم علم، لكن قال عرف المعارف هو Al-Imam الضمير مقدم على العلم، لكن قال إلا في اسم الله. الله أعرف المعارف على الإطلاق. Imam As-Sibawayh beliau mengatakan bahwasanya walaupun ulama Arabiyah menyatakan bahwasanya al-alam martabatnya di dalam ma'rifat setelah dhamir kecuali ismullah, nama Allah dia di atas sekali. فقد رؤي بعد موته فقيل ما فعل الله بك. Setelah beliau meninggal dunia ada beberapa orang mimpi bertanya apa yang terjadi kepada setelah wafat. قال غفر لي بقولي أعرف المعارف الله. Allah mengampuni dosa-dosa saya. Kenapa? Dengan pernyataan saya yaitu araful ma'arif adalah lafaz Allah. أعرف المعارف الله. قال ولم يسمى به غيره تعالى. Tidak ada yang memiliki nama ini kecuali Allah. وجميع أسمائه سبحانه وتعالى صالحة للتخلق بها إلا هذا فإنه للتعلق أي اللجاء إليه دون التخلق. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala mungkin seseorang mengambil apa namanya memiliki sifat semacam itu, namun lafaz Allah hanya untuk doa. معنى ذلك أن لأسماء الله تعالى معنى في الخلق يليق بالخلق يمكنهم الاتصاف به. Yang dimaksud di sini adalah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala bagi manusia itu dia bisa berakhlak sebagaimana nama-nama Allah. فمثلا الرحيم Sebagaimana Rahim, kasih sayang. هو إذا سمي به الله فمعناه لائق بجلال الله لا يشابه الخلق. Kalau ini kalimat Rahim dinamakan kepada Allah itu adalah dengan nama yang pantas, dengan pengertian yang pantas untuk Allah yang berbeda dengan manusia. لكن للناس نصيب من معنى الرحيم إذا أراد يتخلق فيرحم هو عباد الله تعالى، يرحم الإنسان والحيوان ويرحم ما حواليه من الخلق فيرحم الله فيقال له أيضا رحيم لكن بالمعنى اللائق بالخلق. Dan manusia memiliki sifat kasih sayang ketika dia menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini bisa kita katakan dengan nama Rahim tapi dengan arti yang sesuai untuk martabat manusia. كذلك قدوس. Sebagaimana juga Al-Quddus, suci. فإطلاق القدسية والتنزه هو لله تعالى لكن للعباد نصيب من نسبة في التقدس والتطهر. Al-Quddus